متميزات بشجاعتكن. أنتن الأم، أنتن الصبر، أنتن العائلة والحب، أنتن الحماية والنصوح، أنتن هناء للروح، أنتن دموع غالية، أنتن متميزات في كل أوان. 98% من النساء اللواتي جربنا أوان كونفور 3D ينصحن باستعمالها. أوان كونفور 3D اتحكمي في أيامك. أوان متميزات في كل أوان. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. مشاركات من مختلف ولايات الجزائر راح يشاركوا معنا كل أسبوع في يدهم زوج سوايع ومبلغ مالي محدد باش يختاروا لا تونو اللي تقدر تكون بها نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في ميس شوبينغ. هاد السمانه عندنا واحد التام شويه كومبليكي. اذا تبعتوه سي بيان، اذا ما تبعتوش عاودوا ولوا شوفوا قبل ما تشوفوا تاع اليوم. الوغ اليوم عندنا اون نوفيل كانديدات اسمها سوسن. لو تيم هو شيك بور اون ريسبسيون، وعندك زوج ملايين وزوج سوايع باش تلقاي لا توني بارفيت. دونك اون فا فوار سوسن، ان شاء الله سوسن طلع لنا شويه النيفو تاع هاد السمانه، باسكو هاد السمانه سيتي لا كاتا. سي سوسن، عندي 26 سنه et j'ai fait comme étude gestion hôtelière restauration, donc forcément longtemps je n'ai que des tenues classiques ou semi-classiques. Donc pour le thème de cette semaine, chic en réception, donc c'est un thème qui me parle, donc je pense trouver mon bonheur et j'espère surtout que le magasin اللي راح نروح له راح نلقى la pièce que je veux واللي تكون في بالي، وان شاء الله نكون في البودجي، وان شاء الله je vais gagner Miss Shopping. سالي سوسن، مرحبا بك معنا. apparemment voilà لو تيم تاع هاد السمانه جا شويه صعيب بور تو الموند. جيسبر انت عليك ما يجيكش صعيب، جيسبر تلقاي اون توني تعجبني وتعجبك. الي بون كوراج، عندك زوج سوايع وزوج ملايين والشوفير يستنى فيك برا. بام. Pour le thème d'aujourd'hui, alors ça sera chic en réception, donc c'est un thème qui me parle bien. Donc j'ai l'habitude de m'habiller à les occasions, donc que ce soit pour un cocktail dînatoire ou pour une réception ou même pour un dîner dansant. Bon, ça sera plus dîner dansant, ça sera un peu plus travaillé. يا حوجي انا هذه ما تهضرش كاع عربيه واه. عندك زوج سوايع في يدك، زعما يكفوك سوسن؟ Pour le work, moi je suis une personne super rapide, donc في حياتي de tous les jours, je prends même pas la peine de la cabine d'essayage ou essayer. Donc je نشوف هكا عينيا ميزانية، je prends, j'achète. Ou في الدار je découvre si ça me va ou pas. Donc j'essaierai de faire vite, même إذا ما نعرفش très bien le magasin اللي راني رايحة له. Mais à peu près نعرف الحاجة اللي تجيني والحاجة اللي ما تجينيش. Donc je vais être rapide. ايه راهي سير من روحها يا، وزعما يكفوها 20,000 دينار. Donc le budget qui est de 20 000 dinars, je pense qu'il va me suffire largement. ان شاء الله pourquoi pas، مي لازم تخيري لي بون توني. قلنا شيك ماشي العراس، ما ديريش كيما الاخرين. Le thème تاع هذا الأسبوع être chic en réception. هاي ليك notre troisième candidate سوسن. ما بقى لنا غير نقولوا لها حد سعيد توب كرونو. واش سوسن عجبتك البيروكا؟ Bonjour. Bonjour. C'est Madame Hajar. Oui, à votre service. Ouais, donc ça tombe bien, je suis candidate de Miss Shopping et le thème derrière c'est chic en réception. Donc je pense trouver mon bonheur عندك et je suis sûre que tu vas m'aider. Avec plaisir, bien sûr. On a plein de choix يقدروا يكونوا c'est-à-dire يقدروا يعاونوك ويقدروا يكونوا في لو تيم ديالك. Ça commence bien pour سوسن، والنوار لازم يكون فيها. وعلاش توجور النوار سوسن؟ toujours voir les plus classe. Ouais. عندنا plein de modèles. تقدري تكوني à l'aise تقيسي تشوفي اللي يولمك. عندنا aussi en première étage تقدري تجوزي وأنا à votre service. Déjà j'aime beaucoup. Moi déjà le noir c'est ma zone de confort. Donc je pense vraiment être tombée là où il fallait. Même maintenant c'est ma couleur préférée.
aussi, on est مرحبا d'accord. بك ma chérie. Merci. Ici, on est là à votre service. Merci beaucoup. Je vous en prie, مرحبا بك. Après, moi, je suis pas très combinaison. Je pense pas que c'est le truc les راح يجيني. Mais après, ça reste ma zone de confort. Du coup, moi, comme je pars tout le temps du noir, donc pour une cérémonie, j'ai resté dans le sobre. Donc, voilà. Ça pourrait être pas mal. Moi, je pense que هذا تاع الريشة ما كان لا. Parce que je pense que c'est too much, genre c'est trop. هايديك باينه راحه ديريكت الليوبار. والله الكوسانه تاع الهربيل ديالي ليوبار سبحان الله. Par exemple, avec quoi je vais l'assembler, ça sera difficile. Moi, je vais opter vers une seule pièce. Comme ça, j'aurai juste à travailler l'accessoire et puis c'est tout. Donc, la petite robe noire. Donc, on ne peut pas se tromper avec ça dans une cérémonie. Mais ابارامون كاين كلش في هذا الحانوت، ما عندك ما تشكي يا سوسن. pour l'événement. هي لابسه النوار وكلش نوار، لو كان تنحي هذاك الصاك تولي ما تبانش سوسن. مع الحانوت كبير بالاكي تنساي روحك يا سوسن، عندك غير زوج سوايع. Par contre, là, il y a de belles couleurs. Si je change le noir, c'est sûr que je vais partir sur cette couleur. Comme j'ai les cheveux foncés et la peau claire. Donc, je pense soit opter soit une bise noire, soit un rouge bordeaux. هي السنتر تاع الناس بالعقل سوسن. Elle est un petit peu courte. Moi, j'aurais aimé que ce soit l'épaule dégagée, mais تكون طويلة. Mais qui تكون قصيرة et l'épaule dégagée, je pense qu'on va tomber dans quelque chose qui soit vulgaire. Donc, on va pas la prendre. Donc, on va commencer déjà par ça. كما كان الحال سوسن خفيفه في الشوبينغ. ديريكسيون لا كابين ديسياج، عين نروحو نشوفو لا بروميير تونو اللي خيرتها سوسن. Voici la première tenue اللي خيرتها سوسن. هي لا فيريتي والله خرجت عليها. ايه بصح هكذا يتبان لا سورسيير نواري. علاش خيرتي هاد لا تونو سوسن؟ Déjà, j'aime beaucoup la robe. Je trouve qu'elle fait genre, elle fait classe, elle fait habillée. C'est ni trop ni pas assez. Je trouve que elle allonge la silhouette. ياسمين واش رايك في لا بروميير تونو تاع سوسن؟ Je trouve que même si c'est quand même une robe de soirée, elle est déjà beaucoup plus simple que je shift pendant la semaine. Bon, il est déjà très bien, mais j'aime pas trop en fait. Parce que j'aime pas les couleurs les chicons sobre plutôt. Ou bon, عجبتني هذيك la petite ouverture في le pied, جاتها bien. هاد لا روب جاتها نورمال، ما جاتهاش بزاف شابه باسكو لي ترو سامبل. رحاب كي شتا هاد الفيستا والله توحشت الشتايه. واش رايك رحاب؟ Ça lui va bien تاني، جاتها vraiment شابه vu la silhouette تاعها، جاتها merveille encore vu la couleur تاع la peau تاعها، vu aussi la couleur de ses cheveux. جاتها trop bien. Donc, le détail, j'aime beaucoup. Donc, genre, hier, fait de la silhouette. Bon, تشبه شغل عباية مغلوقة. Et en même temps, genre, c'est comme la robe, comme elle est longue, elle fait très classe. Et aussi, genre, تبان القامة beaucoup plus طويلة, beaucoup plus affinée. La matière تبان لي على باليش ماشي انا لبستها، لا ماتيير تبان لي شويه بيزو تاع بكري. لا elle
tu es jolie سوسن tu es une jolie fille donc هي شغل تلبسي on va dire que كي تلبسي حاجه تخرج عليك donc la robe نقول لك ما خرجتش عليك كاع ça va mais est-ce que في le thème تاع réception à la limite هكا فيها ديك الشلقه جوغ من كوتي non ça fait pas une fête هادي La robe, elle est trop belle déjà. Genre, je fais بزاف de robes كيما هكا. Mais la première, elle était trop belle. Et voilà. ابارامون البنات حسوا باللي سوسن خاصها ان اكسسوار او موان صاك خفيف وكملي عليها في النوار. Ça manque un peu une pochette ou là peut-être un collier, حاجة هكا. Mais dans l'ensemble, ça lui va trop bien. Un beau collier en argent ou là نجيها شباب. On a à la limite du thème, on enlève les chaussures, on met des accessoires, إذا ديتي هادي, on accessorise كاش حاجة. Une pochette à la limite واش نقدر نزيد في هاد la tenue pour la rendre شوية un peu moins sérieuse. Il faut vraiment تدي une pochette complètement décalée. Mais كي نقول décalée ماشي بالرقي ماشي كاري فيها لي ستراس. Non. Pochette. Rose fuchsia, بلاصفر. Moderne, c'est le seul truc لازم هاد لا توني باش تجوز pour moi لازم لها ان اكسسوار très moderne اللي يخرج كاع من السواري سورتو لا شوسور تقدري تلعبي بلا شوسور تقدري تلعبي بلا بوشيت وتقدري تلعبي بكاش اكسسوار في شعرك ولا في حاجه يا مويان ترقعيها شويه مي ماشي هكا دونك نروح نسي اون اوتر روب ونعاود نولي ان شاء الله تعجبكم البنات. Donc, soyez gentils. Voilà. Je pense pas عندها trop pourcentage باش تكون مي شوبينغ تاع هاد لا سيمين. او مالك شغل حبت تكون شريره بصح ما قدرتش. هيا نروحو نشوفوا لا دوزيام تونو اللي خيرتها سوسن. Et voici la deuxième tenue اللي خيرتها سوسن. ايه شغل مونش لا. Franchement, la robe, je la trouve canon. Je la trouve trop belle, mais après, je sais pas, est-ce que ça fait beaucoup plus sales que cérémonie. واش رايك ياسمين؟ Ah, ben voilà. C'est déjà mieux. J'aime bien cette robe. Voilà, Sousen, merci. يعطيك صحة. أنا بدينا ندخلوا شوية في التام. أنا شوية ندخلوا في السوجي. دونك alors خصنا نشوفوا لي ديتاي. هكا من بعيد بانت لي اوكي رانا ديجا خرجنا من البروقي والعراسي و سي une petite robe de cocktail sympathique. Asymétrique, j'aime beaucoup la manche. Oh, moi j'aime bien. La matière, je sais pas ce que c'est, mais ça passe. ياسمين عجبتها بزاف لا دوزيام تونو، نورمالمون تعجبكم البنات. J'adore cette tenue, j'adore ce rouge. الله يبارك جاها top, magnifique. Même avec le seul bras, j'adore. Il est top. La couleur تاع la robe شابة. و دايا genre ni mais تبان soirée trop genre دايا soirée هكا. J'aime bien la robe. Franchement, la couleur, je trouve qu'elle est trop belle. Même le fait les فيها manche وحدة ou genre الأخرى ما كاش. C'est très tendance, c'est vraiment à la mode les derniers temps. C'est en général très tendance. C'est joli. Quand c'est bien fait, ça peut être très sympa. Dites-le qu'un petit truc sympa à la tenue. Mais sinon, j'aime beaucoup. C'est vrai que l'épaule est dégagée, mais je la trouve pas aussi courte que ça. Parce que quand j'ai l'épaule dégagée et courte, vous avez le rouge, wahda. واش عجبتك في هاد لا تونو ياسمين؟ Asymétrique, j'aime beaucoup la manche. Oh, moi j'aime bien. La matière, je sais pas ce que c'est, mais ça passe. Donc هاد la robe جاية cintrée, جاتها bien مع la taille تاعها. La robe هادية جاتها bien في الطول. même مع genre مفتوحة من لي كوتي. اوكي دوكا انا فهمنا باللي البنات كاع عجبتهم غير ملاك. Donc أنا pour moi عجبتني vraiment. Donc à voir, إن شاء الله vraiment تعجبكم البنات. mais أنا ما عجبتنيش بزاف. pas trop normal. وتحت بون خرجت عليها لا تونو بزاف شدتها شابة ما شاء الله.
pense que la tenue là est vraiment le thème, mais vraiment. Je sais pas est-ce que عجبتني باسكو عجبتني وهاني نسقسي في روحي اسكو عجبتني باسكو عجبتني ولا عجبتني باسكو j'ai vu tellement de catastrophes avant que دوكا راني وو. Mais en tout cas non, جاتك bien. Elle est un peu يعني نشوف فيها un peu peut-être un peu trop moulante. Franchement quand tu dis de la robe je pense on est tous dans le danger. Par contre la chaussure شو تصابوا هذا حتروحي هكا ريسبسيون شحال مازال الوقت؟ بعقلك. Donc super. Le temps que j'achète des chaussures, على حساب la tenue اللي خيرتها, me maquiller, me préparer. Voilà. ديريكسيون لا كاس ان شاء الله بك يكفوها ل 20,000 دينار. ما يكفوهاش معليش. هكذا والله tu m'as déçu. Ça va, j'ai pas mis beaucoup de temps parce que j'ai trouvé franchement, c'était un coup de cœur. Vos robes, elles sont sublimes. Merci ma chérie. Et de toute façon, c'est la robe la préférée d'hier. Elle est franchement bzaf chapeau. Super. Donc bzaf chapeau. Merci beaucoup. Comme ça, je vais la mettre en valeur, j'espère. Donc je vous dois normalement عندك 14,000 دينار. Super. هيا راهي سلكت 14,000 دينار. Voilà, votre monnaie. وهذه الكوليكسيون ترحب بك في اي وقت. Merci beaucoup. مرحبا بك. Non mais certainement je vais revenir. ان شاء الله. Bon courage. Merci. سلامة Au بالتوفيق revoir. ان شاء الله. J'espère gagner du coup. ان شاء الله ان شاء الله. Donc là, ما كفانيش بزاف الوقت. Je vais vite aller acheter des chaussures, me maquiller et voilà, tout est bon. ياسمين كومام لي تونو كانوا شابين اللي خيرتهم سوسن. Alors le shopping تاعك سوسن بديتيها très très bien. يعني كي بديتي قلت ايوه انا بدينا نفهموا انا بدينا ندخلوا في الموضوع. Donc la première, moi j'ai bien aimé, un peu moulante mais quand même, j'ai bien aimé le modèle et l'idée. Après ça peut être mieux, ça peut être pire. La deuxième, un peu moins, donc on a madabiyat diloula, tu peux dire la chaussure, dire un une bonne petite pochette ou là un petit sac sympathique. وتمشطي مليح وديري شي حاجه في شعرك انا مادابيا تحكميه. Après اذا طلقتيه pour moi ça veut dire ما درتي aucun effort. لي تونو اللي خيرتهم سوسن عجبوا بزاف البنات اي سورتو لا دوزيام تونو. باينه راح تخيرها ماكياج خفيف مع سوسن ما شكيتش خفيف. نروحوا نشوفوا واش من تونو خيرتها سوسن. ابارامون الماكياج تاع سوسن راهو خلع ياسمين غير الخير. الوغ شوفوا الماكياج راني نشوف راني نروماركي فيكم دوكا ستي سوسن شتك درتي تا بري اون بودر برونزونت درتي هنا وهنا 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 وطيتي هكذا نيفك شغل بلا بودر برونزونت ومن بعد رفتي سكي مو سامبل اتر ان هايلايتر وزدتي هنا دوك هذا نيفك واش حبيتي ديري له حبيتي تهايلايتيه ولا حبيتي tu c'est contradictoire. Sur le visage, il y a des zones où il faut des poudres bronzantes pour te masquer, ou tu traces des zones du visage, ou il y a le highlighter pour illuminer les petites parties. En général, le highlighter, c'est très simple. Il y a le bout du nez, il y a le cheekbones. La partie hadia, elle est sur les joues. D'accord. Donc, ne tradez le même endroit derrière les deux. C'est pas possible. Le bronzer, c'est ici, ici, ici. Stop. Ou à la limite, qui déroule le nez, c'est pour tracer le nez. En général, c'est pour tracer les nez كبير.
Donc ils utilisent les ombres, les ombres, parce que quand on utilise les ombres, ça cache. Je ne نشوفوش بعينينا ما نشوفوش هذيك la partie parce que c'est plus sombre. On utilise le highlighter pour mettre en valeur les zones اللي نديروا لهم highlighter يزيدوا يبانوا encore plus. Donc en général, كي يديروا في le nez, c'est pour rétrécir شويه le nez, يصغروه شويه. Donc إذا ديري كامل le nez حبيتي يديسباري le nez تمحيه نيفك من وجهك. ملاك، مريم ورحاب بالبالطو الواعر عم يستناو فارغ الصبر واش من تونو اللي خيرتها سوسن. Ladies and gentlemen، سوسن. هيا ما خيرتش لا دوزيام تونو. تري مال سوسن. La première note، ملاك. 8 نقاط. علاش 8 نقاط ملاك؟ J'ai donné هاد la note parce que la robe جات مناسبة مع le thème، جات bien même la couleur، même هي جاتها شابة، أنا عجبتني. Même la sandale, j'ai très bien parce que genre il y a plissé la robe. Même la sandale fait genre هذوك les trucs جو بزاف شابين. على حسب واش شفت من ديت لك لا نوت اللي تستاهليها. فوالا. مريم 6 نقاط من عند مريم. دونك عطيتها هذيك لا نوت باسكو شفت بلي لا روب اللي بزاف كحله، لازم كيك شوز دو عفسه كي دون لالور ان فيت، عفسه il manque quelque chose en fait. دونك هي جاتها بيان سور لا تاي تو مي جون بانت لي جون عبايه مغلوقه فوالا. سينون جاتها بيان سور سا تاي. Et enfin رحاب. نقاط من عند رحاب. J'ai donné la note parce que je trouve qu'elle était dans le thème, franchement. Le petit problème c'était les chaussures que j'ai pas vraiment aimé ou le sac les canchas, c'est tout. Mais à part ça, elle était dans le thème, la robe. Je pense bien. Donc globalement, c'était bien, c'était bien. يعطيكم الصحة البنات. غدوة إن شاء الله راح يكون دور notre dernière candidate ملاك اللي pourquoi pas راح تسيي تكون notre Miss Shopping de la semaine. يعطيكم الصحة، ربي يستركم، تبقوا على خير. تشاو، arrivederci. متميزات بشجاعتكن. أنتن الأم، أنتن الصبر، أنتن العائلة والحب، أنتن الحماية والنصوح، أنتن هناء للروح، أنتن دموع غالية، أنتن متميزات في كل أوان. 98% من النساء اللواتي جربن أوان كونفور 3D ينصحن باستعمالها. أوان كونفور 3D اتحكمي في أيامك. أوان متميزات في كل أوان.